Praktikum basis data lanjut. Bab 5. Explicit cursor. Tujuan belajar yaitu membedakan antara implicit dan explicit cursor. Membahas kapan dan mengapa menggunakan explicit cursor. Menggunakan PLSQL record variable. Menulis kursor for loop. Tentang kursor. Setiap SQL statement dieksekusi dengan Oracle Server mempunyai individual cursor, yaitu implicit cursor, dideklarasi untuk semua DML dan PLSQL select statement. Explicit cursor dideklarasi dan dinamai oleh programmer. Explicit cursor function. Kursor lalu menjadi active set dan berupa tabel. Controlling explicit cursor. Yang pertama yaitu open the cursor. Bisa dilihat pada gambar. Ada kursor pointer. Pada fetch arrow menggunakan kursor berlangsung hingga habis. Yang terakhir close the cursor. Terakhir kursor pointer. Deklarasi kursor. Sintaknya cursor name is select statement. Jangan menginclude into clause di cursor declaration. Jika proses baris specific sequence is required, gunakan order by clause di query. Declare cursor mcursor is select employee ID last name from employees. Cursor depth cursor is select from department where location ID is 170 begin. Opening the cursor. Sintaknya open cursor name. Open the cursor to execute the query and identify the active set. If the query returns no rows, no exception is raised. Use cursor attribute to test the outcome after a fetch. Contohnya, loop fetch m cursor into VM no VE name exit when process the retrieved data end loop. Menutup kursor. Sintaknya close cursor name. Close the cursor after complete the processing of the rows. Buka kembali kursor jika required. Don't attempt to fetch data from a cursor after it has been closed. Explicit cursor attribute. Obtain status information about a cursor. Terdiri dari atribut, tab, dan deskripsi, yaitu is open, tipenya boolean, deskripsinya yaitu evaluate to true if the cursor is open. Not found, bertipe boolean, evaluate to true if the most recent fetch doesn't return a row. Found, tipenya boolean, evaluate to true if the most recent fetch return a row. Complement of not found. Row count, type number, evaluate to the total number of rows returned so far. Is open attribute. Fetch row only when the cursor is open. Use the is open cursor attribute before performing a fetch to test whether the cursor is open. Contohnya, if not m cursor is open, then open m cursor, and if loop, fetch m cursor. Controlling multiple fetch. Process several rows from an explicit cursor using a loop. Fetch a row with each iteration. Use explicit cursor attribute to test the success of each fetch. Not found and row count attribute.
Gunakan rowcon cursor attribute to retrieve an exact number of rows. Gunakan notepad cursor attribute to determine when to exit the loop. Contohnya, loop fetch m cursor into no VE name exit when m cursor row count lebih dari 10 OR m cursor not found. DBMS output put line to char m no VE name and loop close m cursor. Cursor and record. Process the rows of the active set by fetching values into a PL/SQL record. Cursor and cursor is select employee ID last name from employees and record m cursor row type begin open m cursor loop fetch m cursor into m record. Result MID is 100 and last name is King. Cursor of loop for loop. Syntax is for record name in cursor name loop statement 1, statement 2, and loop. The cursor for loop is a shortcut to process explicit cursor. Implicit open, fetch, exit, and close occur. The record is implicitly declared. Mencetak sebuah list dari employee yang bekerja untuk sales department. Cursor is select last name department ID from employees begin from m record in cursor loop. If m record department ID is 80 then end loop m. Cursor for loop using subquery. Tidak membutuhkan deklarasi kursor. Contohnya, for m record in select last name department ID from employees loop. If m record department ID is 80 then end loop n. Latihan soal. Yang pertama, jalankan skrip berikut untuk membuat tabel baru dengan nama TopDocs yang menyimpan gaji salary dari pegawai. Jawabannya, create table TopDocs salary number. Buat program PL/SQL untuk menyimpan data dan pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Misal N diinputkan nilainya sama dengan 5, berarti menampilkan 5 pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Keterangan, gunakan perintah define untuk menyimpan nilai N. Lewatkan nilai pada blok PL/SQL blok melalui variabel substitusi ISQL plus. Jika dua pegawai memiliki gaji yang sama, maka nilai gaji cukup disimpan sekali saja. Simpan nilai gaji dalam tabel TopDocs. Uji program dengan memasukkan nilai N yang tidak umum, misal N sama dengan 0 atau lebih dari jumlah pegawai dalam tabel employees. Kosongkan isi tabel sebelum diisi dengan N nilai gaji tertinggi. Set server output on, define vmax count is 5, declare cursor and table is select from employees order by salary days. Vcount number is null, vflag number begin from m record in m table loop. If vcount kurang dari 5, then select count into vflag from TopDocs where salary sama dengan m record salary. If vflag sama dengan 0, then insert into TopDocs values m record salary. Vcount sama dengan vcount plus 1, and if dbms output put line salary m record salary and if and loop n. Buatlah program PL/SQL untuk menampilkan data pegawai yang bekerja di departemen tertentu. Tentukan nomor departemen, letakkan dalam variabel substitusi. Jika gaji pegawai kurang dari 5.000 dan jika manajer ID 101 atau 124, tampilkan pesan last name gaji perlu dinaikkan. Jika tidak, tampilkan pesan last name gaji tidak perlu naik. Keterangan, ketik set echo off supaya tidak perlu menampilkan kode PL/SQL setiap kali menjalankan program. Jawabannya, set echo off, set server output on, define pdep no sama dengan 50, declare cursor m table is select from employees where department ID sama dengan pdep no order by salary days.
vehicle number sama dengan 0 begin for M record in M table loop if M record salary kurang dari 5.000 and M record manager ID sama dengan 101 or M record manager ID sama dengan 124, then di BMS output line M record last name gaji perlu dinaikkan, else di BMS output line M record last name gaji tidak perlu dinaikkan, and if and loop n. Sekian dan terima kasih.